lisod na ginhawa, usay mahitabo, madala na taana sa hospital. So kinahanglan usay buhaton nato, magpasaylo jud ta. Amen. Anda ta po magpasaylo. Yes, so kinahanglan jud nga magpasaylo jud ta. Okay, so a true encounter with God will always include a true encounter in forgiveness. Kinahanglan jud ha, kung gusto din nato nga maka-enkwentro sa Ginoo, kinahanglan jud nga makipagbugno po ta ana pagpasaylo. Kanang uban baya gahit gyud kasing-kasing. Ha? Ay, matubal lang sa langit, ang tamaan, huwag magalit.